children, my name is Teacher George. Who am I again? Teacher George! Okay, may I request all to please stand? John Mark Anthony, please lead the prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Wait for Dakila. Good morning, Teacher George. Good morning, classmates. Good morning. Okay, good morning. But before you take your seats, kindly pick the trashes under your chairs and arrange your chairs properly. Sige. Puman na, pwede mo makalingkod. Okay na ba? Nakalingkod na ba? Okay? If your name was being called, just stay present. Euphemia, Present. John Mark Anthony, Present. Marky, Present. Hello. Marilo, Present. Hermione, Present. Kazumi, Present. Sayla, Present. and Aiko. Present. Okay, very good, guys. Present ang tanan. Tagana to ang usag-usa. Oh, very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Very good. Very good. Very good. And now, in this classroom, natay classroom rules. Una na to, na rules is Sit properly. dapat lingkod yun og taro. Ato ang second. Listen to the teacher. Dapat kay teacher lang manalinga, ang talinga dapat sa kuha lang yun. Yeah, ang last. Raise your hands before your door. Unsa daw pag mo gusta na ay isulti or mo Taas ang kamot. taason lang in kamot. Bago mo answer. Mo answer or Bago mo tiyak. ang tiyak. Kasi nabot ba kita? Yes, sir. Okay? But before that, before we proceed to our next lesson, what is our previous discussion? Yes, Marky? Ano yung kayo ngaon? It is the roles of the sun in the water cycle. Unsa di ang rule sa sun sa water cycle? Yes, Hermione. Indog, Hermione. Ang kainit ng sun. Pagkainit ng sun, evaporate ang tubig. Very good. Tagaan na to si Mayone. O, very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Very good. Very good. Tungod, anak, maka-earn si Hermione o prize. Thank you, teacher. Very good. And now, murag nangaluya naman mo, oy. Nangaluya naman mo, oy. Pwede ba magtanan kay mo indog? Para saan ka na to? Energizer. Pangalan ka na to, energizer kay Mr. Sun. Sabay-sabay tanan, ha? Mr. Sun, Sun, Mr. Sun, Mr. Sun, Sun, Mr. Sun, hiding behind the tree. All my friends are asking you to please come out so we can play with you. Sun, Mr. Sun, please
i-prepare sa inyo na objectives. At the end of the lesson, the learners are expected to pakibasa. Describe the beneficial and harmful effects of sunlight and light on living beings. Very good. Ang kanato doon topic kay effects of the sun's heat and effects of the sun. And now, sino nga niyang gusto ng activity? Very good. Yung kanato, pangalan kanato activity kay Pass the Bright Idea. Pero sino ka yung idea na about ng message relay? Diba yung process ng message relay, pag si teacher, maghatag kan mo ng idea, tapos ipasa mo sa likod. Yung ana yung message relay. Nakuha ba? Yes, sir. Okay, very good. Pwede ipakilid yung mga bangko sa isang kilid. Una! Okay? Children, ito na. Okay, sinangan ng adik sa katubangan. Kaya, the count of 5, dapat adik na ka mo. 1, 2, 3, 4, 5. Since you are 8 student, i-divide ta ka mo into 2 groups. Okay. Yini silan is group 1 and group 2. Sino ka mo yo dapat maglinya ka mo. Maglinya. Kamo isa maglinya. Diyan, muna kayo kung Brian. Hoy, tapos si Sayla yung pinaka-impet. Inaning buhaton na to. Oh, Kasi ko ano si Sayla no, so una. ing mga gamay na kay IC. Sige, si nanay yung una mag-relay. Kay sila yung una makakuat. Pero ing sunod good na the remaining 3 kay dapat magtalikod. Tapos kung kuhiton ng yung yakauna kanaan, magupayan mo. Sige, mananinga. Sige, talikod sa kamo, Janjan, Euphemio, Marilo, Sayla, talikod, Aiko, Zumi. Trial. 1, 2, 3. Pass the bright idea. Dili na pa mag yun. Sige, isog ti dayon dyan. Sulti. Okay. Tapos, kung sino ang last, mudagan dayon nga ni kanak. Tapos, ilaong kanak daw, sino, doonan niyang kanak, itiyab kanilan. Sige daw. Paunahay ba yan eh? Saan? Dili mo bawal ma-disqualify yung Qualified kita. yung dili manalingan ng instruction. Saan? Sa niya kao na gani? Pero kaya na naman yan. Isa pa. So, final game na. Pas. Pero sige, talikod na ka mo. Okay? Marky and Hermione, adi ka mo sa front. Magpakita na ako ng picture, tapos i-identify mo yun. Tapos, ihung-hung mo yun sa kaiban. Ha? Pero under my cue ha, na mag-iwan ako ng pass the bright idea. Okay? Gila. Isa. Pass the bright idea. Sunburn. Hola, group 2. Job rate to. Mag-change na isab. Si Marilo da isab yung ade sa tubangan, tapos si Marky ade sa likod. Mag-change na isab ka mo.
Okay, Mario and Kasumi. Uy, Sayla, talikod sa Sayla. Okay, Kasumi, adik ka mo sa front. Marilo. O, diba? Pass the right idea. Ikaw na rin sabing group 2. Para mamayo ha. Okay, 2 points na yung group 2. Maka-earn kaya sila ng great prize. Sige, sino dahil sab? Mo rotate dahil sab, no? Si Jan yung dahil sab. Si Jan Mark Anthony dahil napod ang nasa tubangan. Tapos si Sayla napod ang nasa tubangan. Italikod, yung okay, Jan Mark Anthony. In front, yung Sayla. No cheating ha, talikod gayod. Talikod. Talikod. Pass the right idea. Oo na. Okay, that's all for our Atis daw nga ako kami. pass the right idea. Yakawan na yun. Okay, palihog, pakibalik sa bangko. O, sa ilang mo lang. Nakak of 5 seconds. Kapag na mo. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, stop. Yeah. Sige, gano'n na yun. Hindi ako dali. Umano ba ka mo? Ay, mulat doon. Dali. Bawal mag-away ha. Sinungan ko ngawang gidaog. Diba group to? Oo. Okay, maka-receive ka mo ng prize. Awa? Kung sinungan lang ang yakakuha, ang ganina na sa group 1, amo lang ang sila maka-receive. For those wala kay, maningkamot ka mo na maka-answer. Hindi ka lang yawa. Okay, so ang kanat activity gain na, unay makliyab mayo. Maganahay. Oops! Diba, laong ko na mag-listen lang ka na sa teacher, diba, laong ko? Balik, mangutan ako, ulan malaong may isang ka na to activity. Ina. Yes, sir, Mayuni? Maganahan. Very good, maganahay. Indeed, maganahay ka na to activity. Wonderful. Yes. Yung ka na to activity, sayon na ba or malisod? Sayon! Masaya na, di ba? Yes. So, ulanin ka na to. Sa tingin ninyo, ulanin ka na to. Discussion doon. Ulanin ka na to. Lesson doon. It's all about? Effects of the sun. Yes, effects of the sun. Very good. Sang sun, ang duha ka, makuha na to sa tanan living things, ang makuha na to na duha ka impacts, which is the beneficial effects and the harmful effects. But first, let us know what are the beneficial effects of the sun to us, mga living things. Una, kabalo na ba mong basa? Tanan? Sige daw, pakibasa daw sa number 1. Ultraviolet rays UV helps us see such as solar rays by slowing the rapid rate of skin growth and shedding. Very good. Maka-help ng sun ang mga sakit na psoriasis. Did you know what is psoriasis? Ang kanilang skin condition nga nagapamakpak ko kaya tungod babuod sila nagapamakpak yung kanilang skin tapos naga-rash pero tungod sang sun mo maka-receive sila ng yes, nasa switch ka mo ng bangko. Nasa switch ka mo ng bangko. Mag-uutay. Oh, okay da? Okay da ba yung kamay sitting arrangement? Yes, sir. Okay.
Halagay kita sang wall pa. Tungod ng sun, mapaslow yang kanilang kondisyon na makatabang yapon kanilang para maayo sila. Number 2, Sunlight stimulates the pineal gland in the brain, causing it to produce chemicals known as vitamins. vitamins. Vitamins will improve our moods. Sino gusto ko'y malipay? O, tiyot, kanan ka mo malipay. Tungod ng sun, pero di na isang ka magpalabi, no? Tungod ng sun, pag inkanato, pineal gland, sang kanato brain, pag masugahan kita, malipay kita, mo boost inkanato mood. Ganun ba mo, anak? Pero, under lang sa moderation, pag magpabuwad, no? Then number 3, It helps some animals. masabay-sabay. It helps some animals vision. Some animals, including birds, bees, and reptiles, can see into the near UV. Ang sunod, UV light. UV light to locate mineral roots, flowers, and seeds that stand out more strongly from the background. The fruit, flowers, and the seeds often appear quite different from how you Basa ba? can Basa. see them. Very good. Nagahatag ka na to yang sunlight para in kanato ang vision klaro kayo sa kung unan in kanato object or subject na gitanaw. Para sa naman sang mga animals, para sila mga kaon such as mga birds, mga mammals, mga bees. Para makakaon sila ng kanilang gustong kauno na prutas. O kung madugom ka di, kung madugom, nakakita ba silang kanang gusto kaunon? Prutas? Pero pag sang tulong ng sunlight, makakita sila kay buntag man. Klaro, hayag kayo yung kanilang gusto kaunon na prutas. Kasi yasabtan ba? Yes, sir. Pero as to us, a human, mangitngitan ba kita sang adlaw? Pero sang gabi amo yang impact ng sunlight kanato para di kita magkabangga-bangga sang any pader na para hayagan ba. And sa number 4, Land sabay-sabay. can make their own food from the presence of sunlight. Diba, sino nga ning sayod ng photosynthesis? Taas kamot. Kung sino yayapan? Okay, ang photosynthesis is the process ng sunlight pag-absorb ng leaves. Pag-absorb ng leaves. Na-need nila ng energy from the sunlight para magka-create sila ng para mabuhi sila ng yung mga plants. So, under the process of photosynthesis. And, last one. It is useful for disinfection and sterilization because it can kill or deactivate microorganisms such as viruses and bacteria. Okay, no? In sunlight daw, makapatay ka diyaan ng bacteria and viruses such as, unang mga kailamayo na virus and bacteria. Pasang COVID, di ba? Amo, ginabuhat kita dati ng kanato mga parents para iwas na kanato sang sakit na makuha nato sang virus and bacteria. Yung sunod, kung ang good, ang isa bad. Kung ang positive, ang isa negative. Very good, Hermione. Doon, maside kita kung ang negative effect
ng sun. Okay, number 1, pakibasa. It causes sunburn. Okay, kung overexposure na dagay kita sa sun, una ning mahitabo ka na to. Masunog yung lawas masunog na to. yung lawas na to. Sunburn gani. Sunburn. Maitom. Oo, itom. Pero, pag mag-sunscreen kita or sunblock, iwasan na to yung sunburn. Number 2, pakibasa. Visual impairment caused by directly looking at the sun. Pero kung tapos, hinisab, makabulag ka di kuno yang sun. Labi na pag mutanaw gayud kita sa mismong sun, tapos magdugay pa gayud pagtutok, tutukan mo gayud yung sun, mao na yung mata na to. Masunog, mabulag, amo. Red. Bawal gayud yan tanawon directly, no? The number 4, number 3, sorry. Heat stroke is caused by excessive exposure to sunlight. Yan isab no, pag magstay kita ng madugay sa sun, Kay mo heat ma-heat stroke kita, initan kita, igangan kita ng lawas, tapos may ma-dehydrate kita, may pagay ka na inom-inom ng tubig, amo yan, makuhaan kita, mauhaw ba? blackout ka dali, Tapos na makuyapan, nana ba? Number 4, pakibasa. Plant will and dry out when overexposed to sunlight. Exposed to Nana no, para sa kuan sang mga farmers, sino yung ano yung kailan na farmers? Yang magsasaka. Tungod good ng, yes, kasumi, ang kailan mo, classmate mo. ito lang kami mako. Ay, kaado na ka mo sang makuha niyang mako kasumi. Tayo ang lugar. Tayo ay, so yung mako, yung ano, so pag ang kanato, mga flowers, plants, na tapos permian masugahan ba, way kanaan way kanaan kalandungan. Marilo, nan yan Marilo? Di ba pag mag-ask ng help or gusto ang tiyabon, taas Raise your ang hand. kamot. Dali nga lagi sa kanato, classroom rules. Kida ba Marilo? Kaya ilagay kita? Number 5. Number 4 pa. Yang mag-crack good yang Number 5. yung lupa, tapos yung plants kay mga laya, di ba? Amo yung epekto ng negative effect ng sun. Pag madugay. Soil Number will 5, Soil will become very dry and rain cracks. Causing plants to die, making farming impossible. nga nagyapon no, para gyapon sa ang effect ng number 4. Mag-crack yung mga lupa, tapos mga matay yung mga tanom, luoy kayo yung mga magsasaka yung farmers. Sunod, yung number 6, last. Exposure to extreme heat can cause animals to become ill and eventually die. There are some cases na may ana yung mga animals. Luoy kayo sila kay pag way kalandungan nila, way shelter nila, permis sila masugahan, mamatay kaya sila para sa ma-heat stroke. Sunod, sa negative effects. Number 7. Number 7, Too much exposure to UV can harm the immune system. okay, paging ana, pag permit kita mabuwad, dali kita magkasakit. Sabtan ba? Yes, sir. Magbuwad ba kamo? Magpabuwad ba kayo kamo ng madugay? Yes. Kaya para di paiwasan yung pagkasakit, no? To number 8, pakibasa. Premature aging UV accelerates skin aging by destroying the collagen and connective tissues beneath the top layer of skin, causing wrinkles, brown liver, spots, and loss of skin elasticity. Okay,
Okay, sino nga yung dili gusto mo tigulang galit? Dali. Ay, ako. Ikaw pa gusto mong matay? Oo, pero lang talaga, oo nga nga. Pero may kita magbuwad, dali ko na kita magbuwang tungod ang kanato over kay dali siya mo taas niya. Manigulang kita ba, murag magkalingkas dayon, manguha niyang panit, magkagunit-gunit. O, ana. So, yakuha ba mayo yung kanato? Discussion today, children. Yes. Para to siya. Uli malaw mayo sang kanato. Kanato discussion. Sayo na ba siya? Yes, teacher. Okay, unan galing nga mga beneficial effects ng sun. Sa'yo maka-answer. Tagaan ng prize. Okay, John Mark Anthony, unaning good na makuha nato sa sun. Indog, John Mark Anthony. Sakit. Masakit, pero negative effect yan. Bad. Another one. Okay, good for answer. Thank you for answering. Yes, Marky? Napaas ka naman mama ko. Negative effect. Yung beneficial, yung una ning good na na makuha na ko sang kuan, sang sun. Vitamin D? Yes. Yes, arguably correct. Okay, thank you. Hermione, tama. So, if ay gusto mo answer ng beneficial effects, na ba? Yung... Yes, Marilo? Naong kan may tubag, Marilo? Wala, matingon lang, Marilo, ha? Wala ka tingin ba? Sunod sang negative effect or the harmful effect sang sun. Sige, gusto mo answer? Yes, Hermione. Sunburn? Sunburn, tama. Daghan ang kayo kuhan. Nagawat ni Hermione. Yes, One. pag overexposure sang sun, dyan. Ano yung ka na to makuan? Mahitabo ka na to. Sakit. Very good. Sino pa yung gusto mo answer sa harmful effect? Okay, yaka-answer na ka man, Hermione. Wala na? Okay, sabtan may ka na to discussion today, children. Yes! Okay, good to hear that. Doon, sino din sa excited ng sunod activity? Yes, yes. Kamot magdula magpadula sa kita. Yung pangalan ka nato. Yung pangalan ka nato, dula is Solar Safety Relay Race. Kamayo lang buhaton, magpili si teacher ng duha ng pagtulong sa isang duha ka grupo. Tulungan isang group 1, tulo isang isang group 2. Pero doon, yung exceed naman ka mo, i-exceed ka mo ng duha ka, 2 members, so makuha aning kamayo group ng duha ka members. Singa na to, kuhaon. Yes, Sayla, mag-observe na ko lamang sa kan mo. Kaiban, no? Tapos si Marilo, paras ka mo ni Sayla, mag-iba na pa kami Sayla, mag-observe ka mo nga to sa likod. Tanaw mayo kung unaning kanilan buhat. Okay, ngong duha ka, so ngong yabilin, magtindog sa kamo, pagbuo ka mo gyapon ng straight line. Pero ambi na pa yang bangko ka. Adi ko'y butang yang things na kamayo perform. Okay, ako da Marky. Excuse na pa sa iyan sa atubangan. O, linya na pa ka mo? Okay, ato na pa ka mo sa likod ay, no? Sayla o Marilo. Ayaw pa, adi ka na pa Marilo.
Mawaing. Bottled in. Saan ka mo? Kaya tagtula na ba? Yes, sir. Okay, very good. Kamay buhaton, kay naam ka na to, tulo ka station. Sa first station is, ang kamay suoton na para preventive sa sun. Tapos, ano isang kamay buhaton sa second station o sa third station. Remember, paunahay gyapon ini, just like ganiha sa kanato first activity, message relay. Okay, ready na? Ready na? Aha, aha. Ready na! 1, 2, 3, go! Ay! Dati na! Punta di ay! Go! Punta di ay! Go! Great job, group 2. And, sige, padayon. Okay, very good. Kaya tapos gyapon in group 1. Okay, balik na kamo sa kamay bangko wait sa kay iposon sa ni teacher yang mga gamit. Pero isa sino galing ako na tapos group? Very good. Very good, group 2. And because of that, makareceive ka mo ng rules. So, sino yung group 2? Thank you, teacher. Welcome. Thank you, Very teacher. good, kid. Tapos yapon ng group 1 yung kanilang task, makareceive yapon sila ng juice. Saying nun? Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Daghan ba mo yasabtan sang kanato? Sang kanato discussion? Yes, sir. Yes, Marilo. Hi ko, Marilo. Pwede ba na Marilo? Yes. Balik, pwede na ka mo balik nga ni Marilo. Did you know something na? Yes, ay ko, dali. Balik na Marilo. Alay Marilo, okay na. May straw. O niya, daha, maghatag ng straw para dili dayon mayo. Sigupon nga saan, kaya klase pa man si teacher. Yes, Nakasabot teacher. ba? Yes, teacher. Okay, kahit tungod, makadaot yapon ka mo sa ila o Marilo. Dilipay mo ka mo sa kanato activity. Yes, teacher. Okay, very good. Doon, magka-quiz day sab kita. Sino gusto ng quiz? Very good. Oh my God. Okay, get one and pass. Euphemio, get one and pass. Ama na isa, tapos pasahan. Okay, get one and pass. Qualify. Makita mo, diretso ka lang. Okay lang yan, nagka-share-share man ka mo. Okay, answer tara. Dana ba, mga children? Yes, teacher. Okay, ipasa balik sang Fran. Ay, hatag na lang ka teacher para way samo. Thank you. Ya, kanato lang ini-check. I-check ni teacher bala. Oh, yes, ay, kuya, ano ko? Lang ko ba, pag-ingkod nga ni. Mauno ko lang na, ako guys, salaan sin A. Patay ako ng principal. Na. Okay na ba? Okay, wala ba pangutana? Basang ka na to lesson? Kung wala, ang ka na to, assignment. Oh, no. Get your assignment notebook. Okay. So what may ngini? This is our assignment. Basahin ni teacher ha kung ano yung kamay assignment. Okay? Yes, sir. Using Venn diagram,
Compare and contrast the beneficial and harmful effects of the sun's heat and light to the living things. Do this graph in a long bond paper. Kasinabot ba? Yes, teacher. Kasinabot ba? Yes, teacher. Okay. Please all stand. Goodbye and thank you. Great for Dakila. Goodbye and thank you, Sir George. Goodbye and thank you. Bye. See you Tomorrow.